लेकिन आप वो सूरत नजम जो कि 53 या 53वीं सूरत है, वो आपको बताएगी 18वीं से 20वीं आयत तक कि अल्लाह की 3 बेटियां थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुशरिक अहमक हैं, मुशरिक डंगर हैं। अब इसकी दीन इस्लाम पर, मुसलमानों पर, कुरान पाक पर इल्ज़ाम लगाने से, और इल्ज़ाम भी ऐसी अफसाना साजी की है इस इल्ज़ाम में इसने। वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, अफसाने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब इसने इसमें कहा है कि जी सूरह नजम में 53 सूरह है, 18 ta 20 आयत में अल्लाह की बेटियों का जिक्र है, जबकि 18 आयत तक, एक आयत 18 आयत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज का जिक्र है सूरह नजम में, और फिर 19वीं आयत से कुफार की मुज़म्मत बयान की गई है। मैं आपके सामने थोड़ा सा वाक़या मेराज के बारे में जो कुरान पाक में इरशाद है वो पढ़ता हूं। सूरह नजम आयत नंबर 11 ta 18। तो क्या तुम इनसे इनके देखे हुए पर झगड़ते हो? और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास जन्नत मावा है, जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था। आंख ना किसी तरफ झुकी, आंख ना किसी तरफ फिरी, ना हद से बढ़ी। बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। यहां तक ये वाक़या मेराज है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार अता फरमाया, और इसी वाक़या में नमाज़ें फ़र्ज हुई। और 19वीं आयत से मुशरिकीन की, बुत परस्तों की मुज़म्मत बयान की जाती है, वो भी आप सुनिए। 19वीं आयत है, तो क्या तुमने देखा लात और उज़ा और इस तीसरी मनात को, क्या तुमको बेटा और उसको बेटी? जब तो ये सख्त भोंडी तकसीम है। वो तो नहीं मगर कुछ नाम के तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नहीं उतारी, वो तो निरे गुमान और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे हैं। हालांकि बेशक इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत आई। ये मजम्मत उन कुफार की है जो लात मनात और उज़्ज़ा की परस्तश करते थे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, खालिक़े हकीकी से कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ल से अपनी डिमांडें मनवाने के लिए बुत बनाते थे, और उन बुतों का नाम औरतों का सा रखते थे। और उनका ये दावा होता था, उनका ये गुमान था कि ये जो बुत हैं, ये लात मिनात उज़्ज़ा, ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह पाक इस पे फरमा रहा है, ये मुज़म्मत कर रहा है कि ऐ लानतियो, अहम को, ऐ बदबख्तो, ऐ डंगरो, ये किस किस्म की तकसीम है? बेटी को तो तुम लोग पैदा होते ही दबा देते हो, मार देते हो, कत्ल कर देते हो, उसे इतना बुरा समझते हो, और बेटे को बचा के रखते हो। अब तुम तो अपने बेटों को बचाते हो और अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हो। तुमने अल्लाह को इस कदर कमतर जाना है। ये है इसका कुरान पाक में ये जो आयात हैं, और ये इसकी अफसाना साजी किस तरफ जारी है
اور اگر یہ بائبل پڑھ لیتا جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، بڑی زبردست آیات ہیں بائبل میں توحید کے بارے میں. آپ پریشان نہ ہوں، قرآن بائبل میں توحید بھی ہے، شرک تو ہے توحید بھی ہے بائبل میں. تو متی کی انجیل اس کا 4 باب 8 ہے. پھر شیطان اسے یعنی یسوع کو ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا. شیطان نے یسوع سے کہا تھا یہ. تب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہ ہے یسوع کی تعلیم، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اب متی کی انجیل ہی میں شرک کہاں ہے؟ متی کی انجیل 28 باب 16 آیت. اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا. اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا لیکن بعض نے شک کیا. اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو. کیسی توحید اور کیسا شرک! پہلے تو منع کر دیا کہ عبادت سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور دوسری جگہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا پھرے. بائبل کا یسوع قرآن کا مسیح یا قرآن کا عیسیٰ نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کی کتاب سے بائبل ہی سے مشرک ثابت کروں گا. تو آج الحمدللہ میں نے اپنا یہ دعویٰ ثابت کر دیا اور مزید حوالہ جات آتے رہیں گے. اس میں قطعاً کسی قسم کی افسانہ سازی نہیں ہوگی. کوئی بھی چیک کرنا چاہے، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان نہیں کر رہا. آیت پورا باب پڑھیں، پوری کتاب پڑھیں کہ میں کہیں افسانہ سازی تو نہیں کر رہا.